তিনি বলছেন অনেক জাহাজের মালিক বা যেসব দেশের অধীনে এই জাহাজগুলো রয়েছে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং নিরাপদে প্রণালী পার হবার অনুরোধ জানিয়েছে। যেসব দেশকে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ মনে করি অথবা অন্য কোনো কারণে আমরা যাদের অনুমতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদের জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিরাপদ পথ নিশ্চিত করেছে। তিনি আপনারা খবরেই দেখেছেন চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরাক এবং ভারত, বাংলাদেশ কয়েক রাত আগেই দেশগুলোর দুটো জাহাজ প্রণালী পার হয়েছে। আরো কিছু দেশ এমনকি আমার মনে হয় বাংলাদেশও যোগাযোগ করছে। अब्बास अरागची ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों। इन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर कहा है कि हम 6 मुमालिक को 6 मुल्कों को इजाजत दे रहे हैं अपनाए हुर्मस स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से वो अपना सामान अपनी शिप लेकर जा सकते हैं। उसमें पाकिस्तान है, उसमें इराक है, चाइना है, इंडिया है और बांग्लादेश है। किस तरह से बांग्लादेश का उन्होंने नाम लिया टीवी पर बैठकर और कहा कि बांग्लादेश की जो शिप है 6 के करीब वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजर सकती हैं। हिंदुस्तान हमेशा सोचता रहा है कि जो बांग्लादेश है वो हमारी छतरी तले रहता है, यानी हमारे नीचे है। जो हम कहेंगे, जो हम दुनिया में उसके अगर हम चाहेंगे तो वो दुनिया से कट हो जाएगा, ये मतलब ये सोचते थे। लेकिन ये असर अब खत्म हुआ है। देखिए बांग्लादेश ने अपना खुद से डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूज किया है ईरान के साथ और ईरान ने साबित किया है कि वो एक अच्छा दोस्त है बांग्लादेश का। और जो अब्बास अरागची हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दोस्ती है ये जंग के बाद भी उसी तरह जारी रहेगी, यानी बांग्लादेश के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का मीडिया ये कह रहा है, ये रिपोर्ट भी है, वो वीडियो भी हम देखते हैं कि बांग्लादेश को किस तरह से ईरान इजाजत दे रहा है। ईरान ने बाकायदा ऐलान किया, उसके फॉरेन मिनिस्टर टीवी पर आकर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि हम 6 मुल्कों को इजाज़त दे रहे हैं। उसमें बांग्लादेश का भी उन्होंने नाम लिया है, उसमें पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, इराक है, बांग्लादेश है, इंडिया है। फिर उन्होंने कहा कि अब लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है, ये भी मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि बाइपैक्स एक LNG ऑयल को लेकर के कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको डील करती है, यानी बांग्लादेश। तो वो उन्होंने भी राब्ता किया। अब 6 जो शिप हैं जिसमें एक जॉय जत्रा शिप भी है वो वहाँ पर स्टक है। उनकी डिटेल्स दे दी गई है ईरानी ऑफिशियल्स को। अब कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द उनको वहाँ से सेफ रास्ता दिया जाएगा, सेफ एग्जिट, और वो बांग्लादेश में आ जाएंगे LNG की या ऑयल की इसको लेकर के। लेकिन अब इंडियन हैरान है कि भाई बांग्लादेश की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी काम कर गई है। वे करें ना, आप समझते थे कि हमारे बगैर यानी हिंदुस्तान के बगैर जो बांग्लादेश है वो ज़ीरो है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ने खुद से अपने जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो यूटिलाइज करके दुनिया को दिखाए हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে আবার যুদ্ধের মেঘ, আর সেই মেঘের ছায়া পড়েছে সারা বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং জ্বালানি নিরাপত্তার উপর। এই পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে একটা নাম, স্ট্রেট অফ হরমুজ। ইরানের সাম্প্রতিক ঘোষণা জন্য নয়, শুধু কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের জন্য হরমুজ খোলা। শুনতে যতটা সহজ, বাস্তবে ততটাই জটিল। একদিকে ভারত ছাড় পাচ্ছে, অন্যদিকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, শত্রু দেশের জাহাজ ঢুকলে ধ্বংস করা হবে। এই প্রতিবেদনে আমরা পুরো ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করব সহজ কথায় কিন্তু গভীরভাবে, যাতে বোঝা যায় আসলে কি চলছে বিশ্বের শক্তির খেলায়। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি বন্ধ নয়, কিন্তু খোলা কথাটার মধ্যেই আছে বড় টুইস্ট। ভারত, রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান, ইরাক, এই 5টা দেশকে বন্ধুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দেশগুলো জাহাজ চলাচলে বাধা নেই, কিন্তু আমেরিকা, ইসরায়েল এবং তাদের মিত্রদের জন্য দরজা কার্যত বন্ধ। আর শুধু বন্ধ নয়, ইরান জানিয়েছে শত্রু দেশের জাহাজ ঢুকলে তা আক্রমণের মুখে পড়তে পারে। এটাই এই ঘটনার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক দিক। রয়টার্সের একটা প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলছেন অনেক জাহাজের মালিক বা যেসব দেশের অধীনে এই জাহাজগুলো রয়েছে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং নিরাপদে প্রণালী পার হবার অনুরোধ জানিয়েছে। যেসব দেশকে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ মনে করি অথবা অন্য কোনো কারণে আমরা যাদের অনুমতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদের জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিরাপদ পথ নিশ্চিত করেছে। তিনি আরও বলেন,
আপনারা খবরেই দেখেছেন চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরাক এবং ভারত। কয়েক রাত আগেই দেশগুলোর দুটো জাহাজ প্রণালী পার হয়েছে। আরও কিছু দেশ, এমনকি আমার মনে হয় বাংলাদেশও যোগাযোগ করেছে। এই দেশগুলো আমাদের সঙ্গে সমন্বয় করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও, এমনকি যুদ্ধের পরেও এই প্রক্রিয়া চলবে। তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে জড়িত উপসাগরীয় দেশগুলোর জাহাজকে এই যুদ্ধবিধ্বস্ত জলপথ দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। আরাঘাচি আরও বলেন, আমরা এখন যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। এই অঞ্চল একটা যুদ্ধক্ষেত্র, তাই আমাদের শত্রু এবং তাদের মিত্রদের জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেবার কোনো কারণ নেই। তবে অন্যদের জন্য এটা খোলা রয়েছে। প্রায় 5 দশক পর হরমুজ প্রণালীর ওপর ইরান যে নিয়ন্ত্রণ দেখাতে পেরেছে তা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তার কথায়, যখন ইরান আংশিক অবরোধের ঘোষণা করে তখন অনেকেই বিশ্বাস করেনি এবং ভেবেছিল এটা শুধুই হুমকি, কিন্তু সময়ের সঙ্গে ইরান তার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রমাণ করেছে। তিনি বলেন, অনেকে ভেবেছিল ইরানের এমন কিছুই করার সাহস নেই, কিন্তু আমরা শক্তভাবে তা করেছি। তারা আমাদের থামাতে সব চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তারা অন্য দেশগুলোর কাছেও সাহায্য চেয়েছে, এমনকি যাদের তারা নিজেরাই শত্রু বলে মনে করে তাদের কাছেও এই জলপথ খুলে দেওয়ার আবেদন করেছে, কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি, কারণ এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হরমুজ প্রণালী কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ? অনেকেই ভাবতে পারেন একটা জলপথ দিয়ে এত আলোচনা কেন? কারণ এই পথটাই বিশ্বের এনার্জি লাইফলাইন। বিশ্বের প্রায় 20% তেল এই পথ দিয়ে যায়। তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল অংশ এখান দিয়ে পরিবাহিত হয়। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত সব বড় তেল উৎপাদক দেশের জন্য এটা প্রধান রুট। সহজ করে বললে, হরমুজ বন্ধ মানে বিশ্ব অর্থনীতির শ্বাসরোধ। এই উত্তেজনার শুরু আমেরিকা এবং ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানের পর। ইরান সেই আক্রমণের জবাবে শক্ত অবস্থান নেয়। তারপরে হরমুজ প্রণালী আংশিক বন্ধের ঘোষণা। আন্তর্জাতিক জাহাজ এবং চলাচলের নিয়ন্ত্রণ এবং বন্ধু শত্রু আলাদা করার কৌশল। এই পদক্ষেপ শুধু প্রতিশোধ নয়, বরং পরিকল্পিত ভূ রাজনৈতিক চাল। ইরানের এই সিদ্ধান্তের পেছনে একাধিক স্তরের কৌশল কাজ করছে। 1, শক্তি প্রদর্শন। ইরান দেখাতে চাইছে তারা শুধু আঞ্চলিক শক্তি নয়, তারা বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। 2, পশ্চিমের ওপর চাপ, আমেরিকা এবং তার মিত্রদের ওপর সরাসরি অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করা, তেলের দাম বাড়ানো, সরবরাহ ব্যাহত করা। 3, নতুন বন্ধু গোষ্ঠী তৈরি, ভারত, চীন, রাশিয়া এই দেশগুলোকে একসঙ্গে রাখা, ভবিষ্যতে জোট রাজনীতির ইঙ্গিত। भारत बंधुत्वपूर्ण देशेर तालिकाय। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया है और ईरान किस तरह से बांग्लादेश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश की वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ी जीत हुई है। इसको अब जो हिंदुस्तानी मीडिया है, वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो भी इसको अच्छी नज़रों से देख रहा है और उनके जो दिमाग के ऊपर एक चीज़ सवार थी कि हमारे बग़ैर बांग्लादेश ज़ीरो है, वो भी मेरे ख्याल में उनका जो खुमार था वो उतर जाना चाहिए कि बांग्लादेश भाई आपके बगैर सब कुछ कर सकता है। आप कहते थे हमारे ऊपर वो डिपेंडेंसी है, वो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट मुल्क है और इंडिपेंडेंस डे मनाया है भाई 26 मार्च को, आप भूल गए हैं लगता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के वो बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। फीडबैक जरूर दिया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।